Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, c'est Ibou, bienvenue sur Ibouka Micro, bienvenue dans mon émission sur la 107.9, la 107.9 Énergie FM. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui le thème c'est quoi? C'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, on parle de la CENI. Vous savez qu'il y a eu des pertes d'argent, s'il faut le dire comme ça. On a appris dans la presse qu'il y a eu un manquement de 683 millions de francs CFA. Voilà, donc ça a disparu, on ne sait pas. L'argent devait permettre de payer en fait les travailleurs de la CENI qui sont dans les régions. Alors le président qui était sur place a été démis, ainsi que son questeur. Et voilà, il y a un nouveau président et un nouveau questeur et on est en train de voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe exactement, mais il semblerait qu'il y a une commission qui a été mise sur place, et un audit qui est en cours. Donc peut-être qu'après la fin de l'audit, on saura exactement ce qui s'est passé. En tout cas, nous avons appris que le président démit de ses fonctions à le soutien de l'État. C'est ce que nous avons appris. Voilà, Ambi sur la Énergie FM, la 107.9, 107.9. Aywa bi anga jamuka mi am ka kuma seni kan jeklu mi siginu mi dabura mi nga bare élection organisée ni ka élection labin élection présidentielle labin nous va fama ko seni a ko million chaman tourner no de million yere don na bi akasuru milliard kelen yere la parce que 683 millions ni o jetino kasuru milliard kelen yere la donc vraiment war kon tuna amado mo kelemi atuna mo kelemi kon bulu mais min kon dona o ayalla ka foko sekasele kala do kon nana wona sekasele la mais président min mbey o wulla wad marala o fana bora yino président croix sigira ani wad marala croix do sigira en tout cas sekasele kala o nu kala o ka barola amana famole soro ko la merci beaucoup en émission la dame les 100 c'est parti merci. Oui, allô, salam alaikum. Ne balemo obeni sogoma, ana balma kede do papi skabo ilmajo. Ibouka Micro sans faire 107.9. Ne ka foli ba obey au sigero la, nga foli ba obey au kabara kero la. Aywa okofe ibu ambe fe ka ndado ika bi jamukana mumbe talike ka foko crise mumbe senina ka foko 685 millions ko de tunnendo tarafan foi mayala. Vraiment an kɔni bɛ seni doni mun ye an bɛ seni doni jɛlɛya de élection ko jɛya a sigi ko ɲɔ de bon n'a fɔra ko ni sɔniba in bɛ k'olu yɛrɛ ka yɔrɔ la ko vraiment ni wari hakɛba in tununa ko ɲɛma sɔrɔ la ɲɛma sɔrɔ la cogo di wari kɔni dira kɔni ni wari dira kɔni tagafan kɔni kan ka ye wari la surtout n'a fɔra k'a fɔ ko ni yɔrɔba in seni jamana mun bɛ jamana élection na ko bɛ organiser bon ko ni wariba in bɛ tunu ko tagafama ye o la vraiment c'est étonnant a bɛ mɔgɔ dabali ban quoi a bɛ mɔgɔ dabali ban mais n kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye vraiment an ka wuli il est temps an ka wuli k'an jɔ parce que nin tɛ seni dɔrɔn ye o nin bɛ baarakɛyɔrɔ in bɛɛ de la parce que u bɛ tugu bari dɔrɔn de la baarakɛyɔrɔ ninnu na ka fɛnw dɔw bɛ se ka projet na ni projet dɔ ye nin kan ka kɛ wari bɛ taa nin na i bɛ taa sɔrɔ a tɛ taa wari kan ka don mun na yɛrɛ a tɛ taa a tagayɔrɔ la yɛrɛ bon nin kɔni ne kɔni ka faamuyali la vraiment nin ye n'importe quoi de ye quoi ni n'importe quoi de vraiment u k'u sɛgɛsɛgɛ wari donna wo mun na u ko wari labɔ n'u ma wari labɔ u k'u minɛ u k'u juger jamanadenw bɛɛ ɲɛna o ni kiri mun ka kan o kiri ka da u kan o de don vraiment sinon vraiment an tɛ se k'an sigi ka nin ko ninnu lajɛ tan vraiment jamana wari bɛ tunu i tɛ taga fanya la i tɛ nafa ɲa la vraiment c'est incroyable. Vous êtes sur le répondeur de Ibou. Laissez votre message. Merci. Allô, salam alaikum. Ibouka microphone. 107.9. An bɛ foli di tɔnden bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ foli di arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. A balimakɛ Mafa Keyita do ka bɔ Kinshasa. An bɛna da don Ibouka microphone ni jamukan na. K'a fɔ ko Mali seni min bɛ Mali la mun jɔlen don ni élection kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen bon pour que élection bɛ se ka taa jɛlenya kan ani ka organiser ka ɲɛ pour que a bɛ se ka tagalen jɛlenya kan cogo min na ko wari dɔ tunun olu bolo ko bɛ ka sonyɛna de ka
par exemple ɲɛma sɔrɔ wariko mun na ko 600 et quelque. Bon o tɛ bali mɔgɔ la Mali kɔnɔ, o tɛ bali mɔgɔ la Mali kɔnɔ. Parce que jamana o jamana bɛ yen nɔ ni sariya tɛ yen. Depuis Mali kɛra Mali ye sariya tɛ Mali la. Bon o bɛ mɔgɔ jafarinya, dugu min bɛ yen polisi so tɛ yen nɔ. Est-ce que i bɛ siran ka sonyɛni kɛ? Mɔgɔ tɛ mɔgɔ bugɔ, mɔgɔ tɛ mɔgɔ nɛni. Est-ce que i bɛ siran ka sonyɛni kɛ? N'o fɔra kɔni fɔra Mali ko la, o man ka bali mɔgɔ la, o man ka kɛ kabako ye Mali la. Ni ne dɔnna n'o tɛ Mali service bɛɛ bɛ taa ne. Mali service foyi tɛ yen nɔ ko minnu sigilen tɛ sonyɛni kan. Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ don gouvernement na sonyɛni de kama. Malien bɛɛ bɛ don gouvernement, Malien bɛɛ b'a kalama sa. Nin tɛ tugu ye o. Malien bɛɛ bɛ nin kalama. I y'a faamu wa? N'o tɛ ninnu de ye débat yɛrɛ mais ninnu bɛ bila an ka site kan mɔgɔw tɛ bɔ ka kuma kan. Mais n'a fɔra sa ko IBK ye erreur fitinin dɔ kɛ dɔrɔn n'o fɔra dɔrɔn i b'u bɔlen de fan bɛɛ fɛ. U bɛ bɔ fan bɛɛ de fɛ k'i ta fɔ. A ye sabali dɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ, o de bɛ faso bɔ fɛn na. Kiiritigɛliba in o tɛ foyi ɲɛ fasoko la. I y'a faamu wa? Mun bɛ faso ɲɛ dɔrɔn bɛɛ ka wuli ka tiɲɛ de fɔ. Ni président ye erreur kɛ a ka jira. Ni mɔgɔ wɛrɛ fana ye erreur kɛ a fana ka jira. Ministre y'a kɛ o, civil y'a kɛ o, service dɔ y'a kɛ o, a ye bɔ dɔrɔn an k'a kɛ jamana ko ye, an ka mɔgɔ ko bila. C'est pas bien, o man ɲi. Nin tɛ balana Mali ko la quoi, nin tɛ balana Mali ko la. Ibuka Mingoro 107.9 FM nga fulu ba bela jele o bela mega fagima fo fana do menanda do ka jam gana tango nin ko ni re ni yedda par banko re ni ka jetim mega million keme woro ni million bisegni saba ko tunu senina yara ma di senin bolo marewa atunna sokori de tiɲɛyara nin tɛ se ka dɔn fɔlɔ fɔ n'a ko ninnu sɛgɛsɛgɛra nin kan ka fɛsɛfɛsɛ ka da kɛnɛ kan mana kɛ mɔgɔ min kɔ fo o ka da kɛnɛ kan de sinon ni ma a vraiment nin ye dabalibanko yɛrɛ de ye n'a fɔra ma ko yuruguyurugu bɛna kɛlɛ hali fɔlɔ dɔ bɛ ka fara yuruguyurugu nin de kan ma se ka tiɲɛ yɛrɛ la non an ma se ka nin faamu Mali ko la fɛnw an ma se ka nin faamu yɛrɛ de. Nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Abudu Mayiga ale da sera yɔrɔ dɔ ma i n'a fɔ a wari ma di sini ma de ya taara gouvernement yɛrɛ de y'a dɔn wa donc nin si tɛ dɔn fɔlɔ fɔ ni sɛgɛsɛgɛliw nana donc u kan ka nin fɛsɛfɛsɛ de ka siya danna fɔ nin ko ka da kɛnɛ kan ne donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuka micro tonde bela jelen ba bela jelen fo dan ti fole minna ala ka hira kaye anana do jamu kan kono sisa kasro deba blala kabi 13h10 nefe hakla bisoro midi 10 de watla ibusi abla o asro 13h10 de am koni fe Algérien way ambora ka jamu kam ko 683 millions wala détourner ka tunu. Bon, ouais, c'est le mot. Déjà, ou sanctionner pour barala. Kata segel de ke foloni hakila segel de ke folona ya soro le waring ngana muka dum. Wala mandat d'arrêt de bloquer, ne mandat d'arrêt banque bloquer. Parce que mo minnu sera ka million kemo woro ni million bisegni saba détourner jamana kono. Iba donc a fo ni yera ma se samma folo iba donc a fo san kono min détourner aka chani ni. Bon na segel dara soro olu yere no tala olu yera make gouvernement no li ake campagne kono de be bubu sise nu ale mi na fole nyemo wala de yataka do campagne kono o be ana nyongana o de yataka do campagne kono o be jamana kuntigi yere de warita ka do campagne kono ka ta di ka da senu mohoka u benen yele la sira da hanne jamana nyemo de ya wari ngana mu ka do campagne la katela ka foka ba da seni mohoka no ya mine secrétaire de ale ko kamna kata juger de o ka bla kasola mandat d'arrêt amana ke mo ka mandat d'arrêt bla tigiga wala sini do wala tike aya assalamu alaikum ne ko na hakle woyo de Abdul Mayiga do Algérie jamana ka Ibuka micro abalmake Musa Kinisasa 107.9 FM anga foli bela jeni atika kuma bi jamu kaina na obiye gouvernement ye seni mo
fɛn o de ma bɛn o ma wa bɛ jumɛn de la a tɛ ka fɛn fɔ dɛ a dun kan ka bɔ k'a da don baro la b'a bɛna kuma su fɛ de o tɛ problème ye an kɔni bolo kɔni acte ɲɛnama don min kɛra vraiment a ka continuer quoi nin ka continuer vraiment sariya ka sigi jamana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i minɛna yurugu ni fɛnw na vraiment k'i bɔ place la kana dan o ma tuguni dɛ ka tila k'i juger tuguni quoi i y'a ye a bon o de bɛ na ni jamana sariya fɛngɛni ye quoi sinon vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo nin cogoya ɲɛna yɛrɛ de cogoya ɲɛna seni bɛ nin ko in na seni mɔgɔw bɛ nin na a mɛnna o a bɛ nin na a mɛnna depuis a ka ca plus i b'a jate minɛ plus à peu près 20 ans déjà à plus de 20 ans o bɛ nin ko in na Alpha ka 10 ans o y'o kɔnɔna na Ate fana ka 10 ans toujours i y'a ye a bon n'ala y'a kɛ bon nin i bɛ ka fana ka tile ta ko vraiment u sen minɛna kow la u ye wariw dun k'a kow kɛ cogo dɔ la u labanna ka bɔ ɲɔgɔn kɔ kan c'est bon nin ka ɲi an b'a ɲini gouvernement de fɛ vraiment a ka cɛsiri nin ko ninnu na jamana kɔnɔ a ka cɛsiri nin ko ninnu na jamana kɔnɔ yurugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment ka se ka a tɛ se k'a ban mais a ka dɔ k'a la pour que k'a nɔgɔya quoi ni min minɛna k'i bɔ place la k'i juger ni wari ma sɔrɔ i bolo n ka cɛ ni bolola fɛn ɲɛnama minnu b'i bolo jamanadenw ta de don k'a minɛ la k'a feere ka wari bila jamana wagani kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ quoi ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment o de ka ɲi vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen on dirait bi ta in ma bɛn mɔgɔw ma kosɛbɛ ko gouvernement ye dɔ bɔ mɔgɔw tɛ ka kuma quoi mɔgɔw tɛ ka kuma kosɛbɛ. Mali problème fɔlɔ o de ye Malien yɛrɛ ɲɛ donnen tɛ foyi la dɛ ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya dɔrɔn k'o sabere k'a fɔ ko nin y'an ka ɲɛmɔgɔ non t'an ka ɲɛmɔgɔ nin ye malanko nin bɛ ta dɛ a bɛ gulɔ min dɛ a bɛ jɛnɛya kɛ dɛ a bɛ fana kɛ dɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ depuis nin nana an kun na dɛ gɛlɛya dɛ kiri kɛra i ma ɲininka o la o a fɔra i ka ɲɛmɔgɔ de don i yɛrɛ ka devoir ye min ye o kɛ ban c'est ça o de bɛ k'an kungo gɛlɛya Mali kɔnɔ Mali bɔ ka gɛlɛn nɔgɔ la dɛ Vous êtes sur le répondeur de Ibou. Laissez votre message. Merci. Seni mɔgɔw bɛ se ka kɛ indépendant ye mais n ko partout de bɛ Seni la partout bɛɛ ta la n ko mais gouvernement de ye nin bɛɛ garant ye mɔgɔw b'a fɔ ko ils sont indépendants d'accord ils sont autonomes indépendants mais gouvernement il est garant de tout cela ni institution de gouvernement de garant. Donc ni min kɛra gouvernement de bɛ a bɛ fɔ gouvernement de olu bɛ enquête u bɛ kirikɛlaw bɛ enquête kɛ k'a ko bila kɛnɛ kan voilà n'a suis sûr que n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ka sɛgɛsɛgɛ ka na i b'a sɔrɔ k'a fɔ ni gouvernement u ka parti mɔgɔ minnu dalajɛlen bɛ i b'a sɔrɔ u ka parti mɔgɔw don nɔ b'a la voilà ça j'en suis sûr mais an ka kiiri kɔnɔ mɔgɔ kana mɔgɔ kiiri k'a sɔrɔ i ma tigɛ nin saki kɔnɔ voilà i b'a u ko sɛgɛsɛgɛli de kɛra sɛgɛsɛgɛli bɛ kow de yira n'a ye kow yira ni kow dɔnna tuma min o tuma mɔgɔ bɛ se ka kuma Seni mɔgɔ minnu ko aw ye suyɛnni kɛ zɔnw de aw ye aw bɛ taa kiiri la an b'a kiiri an b'a bila kaso la donc maintenant ni sɛgɛsɛgɛ bɔra k'a fɔ Seni mɔgɔ an m'a suyɛ dɛ mais ni parti mɔgɔw bɛ ni mɔgɔw u y'a dɔn ta y'a bɔ ta u ye nin san ka facturation ni fɛnw kɛ parce que a bɛna kɛ o de donc ce qui veut dire que mɔgɔ minnu nɔ b'a la i kɛra parti o parti mɔgɔ ye i bɛ minɛ ka taa datugu ni lafiya kɛra tuma min u bɛ kiiri voilà o de don. Oui, allô, salam alaikum, Ibou ka micro sur 107.9 FM. Ne balma o beni yantuma. On balma ke de do papis kabo Yirimajɔ. Nga foli ba o bɛɛ me Ibou fu, me Modibo fu, me groupe la Dembe fu. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ segin ka na ka n da don jamukan na. Mun bɛ tali kɛ k'a fɔ wari hakɛ dɔ tunnen bɛ Seni na ko taga famaya la. Donc vraiment an fana bɛ bɔ k'an hakilinata fɔ a kan bon an kɔni information minnu sɔrɔ pour le moment k'a fɔ ko wari yɛrɛ hakɛ bɛ taa ko fo 715 millions na ko o de ɲɛma o de kun donna mobiliw la donc ko mobili den 17 ɲɔgɔn na k'u y'o de san u y'o san mɔgɔw min bolo u kun ye wari dɔ sara k'a wari tɔ tora wari hakɛ dɔ ye. Donc maintenant o wari tɔ juru mun tor'u la donc pour que ka se k'o sara u y'a essayer u ka membre minnu bɛ Seni yɛrɛ la ka se ka dɔ tigɛ ka bolo ka sara la pour que ka se ka u ye mobili minnu san pour que ka se k'o wari tɔ juru sara
bon il me semble que manga yɛrɛ wuli kun bɛɛ o de bon o k'a lajɛ wari taara yɔrɔ min na vraiment gouvernement ka wuli u ka enquête kɛ wari taara yɔrɔ min na u ka wari taga yɔrɔ fɔ fasoden bɛɛ k'a mɛn comme an bɔra kalama tan k'a fɔ ko ni wari hakɛ tununa donc a ko kana bila tan wari taara wo min na vraiment u ka fasoden bɛɛ labɔ a kalama u k'an kunnafoni k'a fɔ ko wari taara nin yɔrɔ in de la n'a ma ye fana wari tununa mɔgɔ minnu nɔ kan u k'a tigi minɛ k'a juger jamanaden bɛɛ k'a ye o y'an ka laɲini ye merci. Ne yɛrɛ Jabra Francis bon n tilala ka na Ibuka émission na 107.9 FM voilà mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ accuser k'a fɔ ko karisa ko e ye zone ye dɔrɔn e ye zone ye an ka juger an ka kiiri ceci cela non o tɛ an b'a dɔn a bɛɛ ye zone an b'o dɔn ça c'est vrai mais u k'o ye sonyɛni de kɛ ministère des finances mɔgɔw taara enquête la u bɛ enquête kɛ ka enquête bila ka réponse da kɛnɛ kan k'a fɔ bɛɛ ɲɛna voilà u ye sonyɛni kɛ u y'a sonyɛ ta u y'a bɔ ta u y'a dɔ ta u b'a di justice ka bolo kan justice bɛ olu de bɛ kiiri kɛ donc n'u ye kiiri kɛ n'a y'a sɔrɔ olu y'a sonyɛ de donc o la u bɛ taa kaso la kɛ c'est logique ni kiiri kɛra i bɛ ɲangi i bɛ taa kaso la maintenant n'a y'a sɔrɔ o ma sonyɛ ni gouvernement fana ye campagne na u ye sonyɛni baw kɛ ka di ka magui ba k'a la donc est ce que o kiiri bɛ se ka bɔ wa o tɛ se ka bɔ mais ni o kiiri bɔra ni mɔgɔ min nɔ b'a la an bɛna bɔ a kalama mais ne kɔni a la tout simplement tɛ se ka mɔgɔ si juger k'a fɔ ko u ko karisa ye zone ye dɔrɔn zone de don ceci cela o y'a bɔ a ka baara la u bɛ dɔ bɔ a ka baara la k'a sɔrɔ a jɔ b'a la an y'o caman ye mɔgɔ minnu b'u kɔnɔna gansan a b'u bolo bɔ baara la u bɛ nkalon ta ka du kan u b'u dɔw yɛrɛ ɲini k'u faga u bɛ caman kɛ olu tigiw la an y'olu caman ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ donc an bɛ kiiri de kɔnɔ an ka tiɲɛ dɔn l'état bɛ yɔrɔ min voilà an kɔni b'a dɔn nin gouvernement in kɔni c'est même pas la peine voilà maintenant ni gouvernement nɔ b'a la ou bien n'a nɔ t'a la ni seni de mɔgɔ minnu y'u bila k'u ye wari suɲɛ n'u de ye wari suɲɛ kiirikɛlaw bɛ n'o kiiri tigɛ k'a ban pewu n'u ye nɔ b'a la u bɛ taa kaso la point barre voilà o ne kɔni hakilina ye voilà ne yɛrɛ Jabra Francis salamu aleykum. Assalamu alaikum warahmatullahi Ibuka micro 107.9 FM Abdul Maiga de nona jamukan kan na sisan oui ne kɔni tɛ cogoya wɛrɛ yala ne nin tɛ vraiment sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ o ni sɛgɛsɛgɛli kɛra o ye minnu bɔ baara la ne sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a sɔrɔ olu nɔ tɛ olu ma wari ta donc olu fana o wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tuguni o kana dan o ma de minnu ye wari ta fo o tigiw de ka da kɛnɛ kan mais ne hakili la miliyɔn 600 ani miliyɔn 83 o tɛ se ka don minan na ten minan ka sɔrɔ gouvernement tɛ bɔ a minan ko kalama o tuma gouvernement sigilen bɛ Mali la mun de kama o tɛ Mali gouvernement minɛn min kan ka san ka don baarakɛ bureau la o tuma compteur t'u la o bɛ taa san sugu la dɔrɔn kana bila baara yɔrɔ la k'a fɔ ko ni hakɛ donna la o b'o taara mɔden kelen de sa ou bien machine appareil machine den kelen de sa k'a fɔ ko miliyɔn 300 comme Mariko y'a fɔ cogo Mariko ko bɛ taa chinois caméra de sa 2000 o bɛ n'o bila bureau kɔnɔ k'a fɔ ko nin kɛmɛ k'olu y'a san miliyɔn 10 miliyɔn 30 miliyɔn 20 fo n'a sɔrɔ y'a kɛ tan de to Mariko ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mali la e bɛ taa chinois caméra sa ka na bila caméra den 4 aw bɛna fɔ caméra den 4 caméra den kelen o kelen a y'a san miliyɔn 5 ka sɔrɔ a taar'u san sugu la 2500 fo n'o y'a kɛ tan de n'o tɛ ne hakili la minɛn foyi tɛ se ka san ka don Mali gouvernement baarakɛyɔrɔ dɔw la bureau kɔnɔ ka sɔrɔ gouvernement yɛrɛ tɛ bɔ a kalama parce que e de baarakɛyɔrɔ e de y'a financer baarakɛyɔrɔ ka se ka jɔ mɔgɔw ka se ka da kɔnɔ ka baara kɛ bon minɛn yɛrɛ ka san ka da kɔnɔ ordinateur n'a élémeur n'a pirikapirikaw olu yɛrɛ bɛɛ ka san ka da kɔnɔ ka sɔrɔ o jate yɛrɛ t'i yɛrɛ gouvernement bolo o tuma gouvernement sigilen bɛ mun de la nafolo ni ala jabira gouvernement yɛrɛ ta ka campagne kɛ n'a ye MSN mɔgɔw ye u ma taa olu buku sigi ya ko olu kɔni jɛlen don pasi ko olu b'a fɛ olu kɔni ma fɛn kɛ ko nafolo t'ale bolo k'u b'a dɔn o kɔrɔ b'a la k'a fɔ nafolo taara campagne de la bon n'a laban n'olu ma sɔrɔ n'olu ma minɛ ka se k'u baara dɔrɔn a tɔ bɛ dabila a tɛ ɲɛɲini bilen parce que u b'a dɔn k'a fɔ gouvernement nafolo ta campagne kɛ n'a ye i y'a faamu Mali ɲɛmɔgɔw ko gouvernement kura min bɛ yen n ka cɛ danaya ta ka sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ danaya yɛrɛ tɛ hali kelen t'a la maa si tɛ se ka da la salamu aleykum. Oui, allô, salam alaikum. Ibuka micro 107.9. Ne balimo obeni sokoma. Ma foli ba we. Obe. Oui, Ibu Amboraka ika bi sujet la mais vraiment c'est intéressant.
mun bɛ seni mɔgɔw ka crise mun bɛ seni na vraiment an ye nouvelle mɛn bon i b'a dɔn nin problème ninnu filɛ nin ye vraiment nin bɛ Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ de la nin bɛ Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ de la parce que n'i y'a ye gundo in borotara tan parce que i bɛ taa sɔrɔ mun kan ka di mɔgɔ tɔw ma o de ma d'u ma parce que il me semble que semaine passée la mankanba de wulila seni yɛrɛ la fo dɔw yɛrɛ blessera la yɛrɛ bon i b'a dɔn jamana ko ye nin de dɛ bɛɛ b'a fɔ an ka jamana wari tila ni e ma fɛn sɔrɔ la dɔrɔn e bɛ bɔ e bɛ gundo borotɔ bon i m'a ye wa non an population kɔni vraiment nin bɛɛ bɛ kɛ anw de ka ɲɛkumu kan vraiment an bɛ dugawu kɛ halisa vraiment ala ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw d'an ma quoi parce que n'i ye mɔgɔ min bila place min na dɔrɔn o b'a kɛ waridun ye waridun hali olu filɛ ka mun fɔ tan sisan k'a fɔ ko 115 millions ko o de donna mobili tan m'a dɔn ko mobili 17 bon i b'a dɔn manamanakan dan don an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn ɲɛmɔgɔ ɲuman ma vraiment hakɛto bɛ kuma la salala Muhammad. Ibu ka micro 107.9 FM an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen voilà bon ne kɔni bolo kɔni ni kɔni an kɔni tɛna fɔ ko k'an bɛ fɔ ko gouvernement ko ɲuman kɛ nin kɔni ye o gouvernement kɔni nin kɔni ɲɛna yɛrɛ de n'an ko gouvernement ni seni jɛra ko ka suɲɛni kɛ élection na bon ni mɔgɔ kɔni jɛna ka suɲɛni kɔni kɛ est-ce que i bɛ sɔn ka girin k'a tigi fɛngɛ tan nɔ wa c'est que o b'a yira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen c'est que ko dɔ bɛ yen ko tiɲɛ bɛ ko bɛɛ bɛ tiɲɛ bɛna da kɛnɛ kan quoi i y'a faamuya n'an bɛ taa an bɛ se quoi ko in tɔ bɛɛ tiɲɛ bɛna da kɛnɛ kan i y'a ye i bɛ juger wari min bɛ yen n'a wari bɛ yen n'a fana a b'i bolo a wari bɛ segin n'a wari t'i bolo i bolola fɛn minnu bɛ yen o b'u minɛ k'u feere k'a wari bila jamana ka kɛsu kɔnɔ seni mɔgɔw bɛ nin na i bɛ ka ko tile dama tɛ dɛ depuis Alpha ko komi nin wagati in na mɔgɔw maliyɛnw commencera ka intéressé politique ko la sinon depuis Alpha ko kana te ko la a kɛra a bɛ yen u b'o ka namara ko ninnu na o a mɛnna n'i donna seni kɔnɔna la dɔrɔn cɛ i kɛra fɛn de i y'a ye voilà bon moi ne kɔni bolo c'est très bien i y'a ye nin kɔni ka ɲi gouvernement kɔni y'a ye baara ɲuman de kɛ i y'a ye ne kɔni bolo a ye baara ɲuman de kɛ quoi voilà. Libé tan a mɛnna de bɛ Alpha tan fo ATT tan suɲɛni dɔrɔn yɛrɛ kɛ Mali la comme sisan alhamdulilayi réseaux sociaux bɔra bon sisan mɔgɔw bɛ contrôle kɛ ka na parce que mun fɔra n balimakɛ dɔ y'a ka kuma dɔ fɔ Cheikh Diallo o kuma in bɛ na depuis nin yɔrɔ in fana na o bɛ nin yɔrɔ in juger k'a dɔn k'a fɔ parti politique minnu bɛ yen Mali bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na olu nɔ olu de bɛ se k'o imposer kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais voter mana tɛmɛ dɔrɔn parti politique bɛɛ b'i ka papier kuru k'a don a ka dilan jukɔrɔ k'i sigi parce que a ye wari minnu minɛ a b'o dun fɔlɔ yanni voter kɛ wari cɛ parce que a kɛra marché de ye Mali la a bɛ n'a fɔ sisan an ka guide taara wari minɛ cogo min na fana ka sɛbɛn kuru fana k'a bila yen i y'a faamu o ɲɔgɔnnaw de don dɛ fɛn tɛ se k'a fɔ wa n'i y'a fɔ fana u b'i da fara fana i y'a faamu Mali bɛ intérêt ko la maliyɛn bɛɛ bɛ k'a ka intérêt de ɲini maliyɛn de bɛ wuli i tɛ maliyɛn de ye k'a fɔ wa ko n bɛna san 50 baara k'a bila siniɲɛsigi la n kana nafa sɔrɔ a la i t'o ye maliyɛn na maliyɛn bɛɛ mago bɛ intervention rapide de la an bɛɛ mago b'an ka nafa la coup sec k'a kɛ dɔrɔn ka se ka résultat ye. Ibu ka micro 107.9 aw balimakɛ ni aw dɔgɔcɛ Modibo Kulibali don n sigilen bɛ Banankabugu la n bɛ fɔ k'an da don an ka bi jamukan na ni seni la n'a fɔra k'a fɔ ko 683 millions k'o de détourné n'a ye o kɔni o ye fɛn min ni a kuma n'a taara ka fɔli dan o bɛ se ka détourné cogo di même n'i ye taba armoire ni fɛngɛ ninnu san ni mobile olu wari bɛ se ka taa 683 millions na ninnu ka hakilina ye min ye u bɛ fɛ ka jamana in feere de wa ou bien jamana in yɛrɛ feerelen don k'a ban u fɛ n'u bɛ ka ɲɔgɔn le bɔ wariko la de anw jamanadenw kɔ kan de u ka lajɛ u ka jamanadenw bonya ala ye diɲɛ don o don da ko kura de bɛ jamana in kɔnɔ ala ye diɲɛ don o don da ko kura de bɛ jamana kɔnɔ 683 millions k'o tunu manamana ko la
ko o jamana ko ka taga ɲɛ an denw ni an denw ka kalanko depuis kalan taara fo kana se sama kalan nafama foyi tɛ jamana kɔnɔ famille ko ɲuman ala ka d'an ma jamana ko in kɔni vraiment an kɔni tɛna sɛgɛn fɔli la dɛ a taara ka fɔ yɛrɛ dan vraiment. Vous êtes sur les répondeurs de Ibou. Laissez votre message. Merci. Ibou ka micro 107.9 FM anga fulbe au bela jeni ko bi jamukan ko seni bon ne ko bolo ko nyumano ni shuani kera na oboro place la ka foka awo shuani ke ka oboro place la vraiment o ko nyumane mais au Canada o boli mayo dorone o kan o juger fana bon quand da seni re fana ta dama made o kaka laje de gouvernement de ba laje font fait de pays ni shuani be ka euro la ni c'est na jora do ki boy place ki jouer ki ne ki bla kasola no ka do bo yurugu la o no ka do bo la mais ni mi kal ni boli place la dron dama ma kuma to la dron ma ka chako ya ateke ibe boy dron ibe juger di ki juger Ibou ka micro 107.9 FM abana kana do ke mo chabi jamu ko amba fe kan da do la ni sukoro bene be am da ma no de siniga yugu no de siniga jafaye election ko nya akara merci yo akara député yo akara fonfe siniga jafati ba hali garni mun be tayro la siniga ga da me sinu mara jafati te kan directeur ni fe bo be kade zaman be photo no ba fimo sini to ba be ke abe yugu sini to la o kabu kono bu poso fo la o bu kono fo waru la kelema ma haram faso waru be tiga ko kono haram ke kono la shi kono tigine ka shi fasalen ta be mo ko ba be mo ko kono ba ko de haram ko haram duro bu kono sini ala do skre do sini antoro jamana election mana ke sini be sholi ge manya mo ken folo geni ka abdu be su be makile ko sinne bode fo wallahi mali ngono jen kala de ka chapi no ko fama be chamandi de mi kuro mo min be juro be di jen kala mo shite fama ga yere be ko parce que be ko kref mo be ko yere shi mo de jama don to wa ba sin wa nyata la jama ka ni taw ko mo nga ngol ni so mo ko tula mo nga shi mo ko tula mo min la di ba do te tata a jafa be tane de ala ku be chura dinga ko wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh merci. Assalamu alaikum, Ibou ka micro 107.9 FM Tondon Sidibé Demba France Nsagira Kananga Fulibe Tondon Be Fasoko do Maliko do Mokokote. Voilà, Kobi sujet migné en Manakan. Parce que Mali état migné kanyon état la ka gelen quoi. Parce que jamana mena fura ko amban faso fait. Maléon be jolen chugoya minna mais n'a fura ko anga au sommet de l'état kata c'est-à-dire kata président makajigi motesla faso nafulunya mais amban ko min kata hanjami Mali tout le temps Mali de problème kono Mali de be fambe fe nya kono arsa dan kurla ka dirigeant soro mimbe faso nafulu cloche faso deunye ça sera dommage hein? Ça sera dommage. Bi on va faut seni bien non seni taka dogo ibeka na ka mo ça c'est des milliards ibeka anaka karimu c'est des milliards mbalmao a tête de golé France a signalé Banque mondiale a signalé au tête de golé Yoroshi mais ngoni e mali ko nyama fli de bali re de banque quoi il va faut dire est-ce que état be man là est-ce que président Bambolo voilà, est-ce que juge ou bambolo, est-ce que procureur ou bambolo, n'inflé ou bec, parce que ni balance n'yonche, parce que c'est bec, bemika gâteau sur, ni betu ni gâteau sur, il en tant que mamé. Aya famia. Wallahi ni betu ni gâteau sur, ni millions de nombres détournés maliens chite ba kalama. Parce que règlement de compte ou damani n'yonche. C'est pour ça, à Borakedema. Inch'Allah, je reprends. Ibou ka micro 107.9 FM nga fulu ba bala jele
aw balimakɛ Fagima Fofana don n b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na kɛrɛnkɛrɛnya la ka Ibu Si fo donc ne denmusonin n'o ye Awa ye donc ale de bɔra ka Ibu ka groupe mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo donc ko ka dugawu kɛ Ibu n'a ka groupe mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka jamana nin taa ɲɛ donc an bɛɛ hamina ko jamana basigi ko de Ala ka jamana basigi jamana min bɛ se ka jɔ fɛrɛfɛrɛ la Ala k'an ka jamana basigi kɛrɛnkɛrɛnya la ko ka Ibu Si fo kosɛbɛ ka Moribo fo donc ne denmusonin Awa donc ko k'aw fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na donc merci beaucoup comme ne bɛ vocal ci la dɔrɔn ale fana a bɛ lajɛ a tɛ sɔn a bara ne y'a ci fo ale fana k'a bolo da ka ne ka kuma donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup. Maintenant ne ka hakilina ye fɛn min ye CENI bɛ se ka 683 millions bɛ se ka détourner CENI ka côté la cogo di surtout jamana ka wari jamanadenw ka nafolo élection organiseli sababu la ko tagayɔrɔ ti dɔn o wari la an ka ɲɔgɔn ɲininka mais n'i y'a ye olu fana bɛ nin kɛ yurugu in sera ka kɛ a wari dunna nin duncogo la ko dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la population civile dɛsɛlen don k'a jɔ a jɔyɔrɔ la jamana ko la fɛn min ye faso jɔko ye jamana marabagaw ka hakilina ye fɛn min ye fɛn min fana ka di olu ye jamana kɔnɔ n'o ye nafolo ko de n'o ye yɛrɛ ko de ye olu fana kɛlen don ka ko de ye jamana ko tɛ bilen donc CENI mɔgɔw fana quel que soit alpha olu de y'a détourné olu de m'a détourné olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn siyɔrɔ dɔn olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo dɔn maintenant ne ka hakilina kɔni ye fɛn min ye comme u yɛrɛ bɛ k'a déclarer u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ka gindo dogolenw ye ni u ɲin b'a complicité la jamana wari de don u ka kan ka ɲangi k'a yira jamanadenw na k'a fɔ an ye ninnu ta k'u bila k'u ka nin baara in kɛ u tɛ k'a ka baara kɛ u tɛ ka jamana ka baara k'u sago la ni tiɲɛni tɛ donc u condamné na k'a sababu kɛ nin hakɛ in o ye yurugu kɛlɛ daminɛtɔ ye mais est ce que fɛn de fana bɛna bɔ nin na wa ni 683 millions min tunna CENI na est ce que fɛn bɛna bɔ a la wa enquête min kɛ ni enquête bɔra enquête résultat bɛ fɔ jamanadenw ye wa parce que olu kɛlen don ka faso kɛ yɛrɛ ko de ye jamana ko tɛ bilen u tɛ ka jamana kɛlen don yɛrɛ ko de ye olu bolo olu kɛlen don k'a kɛ suko de ye u bolo jamana ko tɛ bilen an ka faso dɛmɛ ko tɛ bilen a kɛlen don yɛrɛ ko de ye donc min ka di min ye don mun na i b'o kɛ foyi t'a la. Vous êtes sur le répondeur de Ibou. Laissez votre message. Merci. Ah, Mané Massa, ça va? Comment tu vas, Mané Massa? Ça va, tout va bien. Ouais, Mané Massa, c'est Mali Koyi. Il faut qu'à gagner à 4 droits de 4 lacs à Ouligadjo. Mais en situation, migration, on est n'entendons quand on est Mali, mais d'Afrique, ni ma crade là, tout les casse franchement. An ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ yɔrɔ min bi a ma ɲi kow ma ɲi yɛrɛ foyi de ma ɲi Mali la bi walayi ayiwa Ala ka nin bɛ sababa ma a ma nɔgɔn dɛ walayi n'a fɔra ko magistrat fana i y'a fɔ cogo min k'olu bɛ dossier traité u ka so kɔnɔ k'o bila ka ci i y'a dɔn kɔni o ye kuma wɛrɛ de ye quoi franchement c'est pas évident tous ces trucs bon ayiwa ko b'a la bolo Ala ka nin bɛ sababa ma. Vous êtes sur le répondeur de Ibou. Laissez votre message. Merci. Foko Moribo imbi fo foko dante foli min na a fɔ ko Ibu Kamingoro 107 point 9 foko point 9 foko n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka groupe taa ɲɛ Ibu Kamingoro 107.9 FM ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛna n da don u ka jɛmukan na Abdou Mayiga n ka foli bɛ ye kosɛbɛ maliyɛn fɛn fɛn sigilen don Alizeri n b'u bɛɛ lajɛlen fo Abdou tɔgɔya la donc ne ye CENI ka wariko ye a vraiment nin ko bɔ kɛnɛ kan bi a diyara ne ye kosɛbɛ yɛrɛ de dantɛ min na ka sababu kɛ ne yɛrɛ bɛ CENI la an bɛ CENI la an ye CENI mamuru ye mais k'a daminɛ vote kɛra min na juin k'a daminɛ juin kari la ka na bila fɔ an bɛ waati min na nin a dɔrɔmɛ ma di an ma vote premier deuxième tour la u y'a yira k'a fɔ wari ma na donc wari ma di fansi la nin se
ne yɛrɛ ma dɔn k'a fɔ ko vote bɛ se ka kɛ cogo di seni minnu bɛ vote organiser k'olu ka wari ma sara donc o kalo ma sara hali essence sɔngɔ minnu fana bɛ di o bɛ déplacer ka taa bureau lajɛ o dɔrɔmɛ ma di o si la donc ka bɔ o ma fo sisan n bɛ se k'a fɔ ka bɔ o ma fo sisan dɔrɔmɛ kelen a ma sara seni la yɛrɛ de ye dabalibanko ye ne t'a dɔn nin bɛ kɛ sababu min na donc ni ala nana kɛ nin ko ka bɔ kɛnɛ kan tan a vraiment de diyara ne ye dantɛ min na ni nin ko sɛgɛsɛgɛra wari ma di seni ma de wa t'a dɔn seni minnu ye dawɛrɛba ye olu de ye a dumu wa donc ni nin ko sɛgɛsɛgɛra o ka bɔ kɛnɛ kan o ba diya an ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ sɛgɛn min kɛ seni sɛgɛlen don an bɛ sɛgɛn min kɛ baara ninnu na ka sabu kɛ an ka yɔrɔ ninnu na a déplacement ka gɛlɛn kɛra waati min na fana samiyaji don a degun ka bon kosɛbɛ donc dɔw sigilen b'a ka bureau kɔnɔ o kana kɛ e ka wari dumun ten i sɛgɛn ni wɔsi k'olu dumun ten fosi tɛ b'a la donc nin ko yɛ dira seni ma de a ma di seni ma de an tɛ kɛ ala di k'a dɔn donc ni nin ko nin sɛgɛsɛgɛla nin tiɲɛ ka bange o ba diya ne ye kosɛbɛ yɛrɛ de donc ne ye seni mamuru ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami kerusan 1.9 FM. Sedih damba. Ini gampang ni jele. Kagwari apa gushi era de. Kalau itu lengi warla de. Ala kagil na nyuma dama. Ala kan sutura kala banyambi fokus ambi dambi abele jefo Faransa sigila. Ala kahera kan bele jele maliko kani maliko ni bitombe bele jele info. Vraiment anga jamana ko ni anga gouvernement ko ni non bu warki. Parce que mun na ni war dun ko juye ne. Ni mɔgɔ min y'a dɔn ni e minana a ti juge o ti kaso kɛ o ti foyi mandat d'arrêt bɛ minnu kan olu bɛ kalo 2 kɛ kaso la u bɛ bila minnu kan ka semaine 1 kɛ kaso la olu kɔni kuma tɛna yɛrɛ o b'a fɔ dɔrɔn o jɛr'o ko o bɛ se ka jɛya jamana bɛɛ lajɛlen nin na yɔrɔ nafolo adamaden kelen tɛ se ka dɔn k'a fɔ ko an y'i to na ala ye ka taa o tɛ se ka kɛ o. O tigi tɛ silamɛ ye maa o maa ye silamɛ i bɛ gouvernement kɔnɔ hali ni chrétien i kan ka jamana wɔsiji nafolo dun ka taa i da i ka so kɔnɔ olu tɔw de bɛ u bɛ nin nafolo nin dun ni nafoloba y'i ka nin dun 683 millions olu mɔgɔ fila b'a détourner sinon u bɛ taa candidat poser ko bɛ présidentiya ɲini u b'a détourner sinon u bɛ taa députéya plainte poser ko bɛ députéya ɲɛɲini sinon u bɛ taa mairie ɲɛɲini yan. On va commencer à association créer, à parti créer le yoro togola, à wari qui a financé. Eh, mon coso, mon nom va que mate comment? Parce que nous on a parti min créer, ou bien on a ministre député ya min on le gouvernement de Bénin on fait quelque. Ma chute c'est qu'à ta parti créer yoro togola, qu'à soirée il mette le gouvernement boloka. Il mette ministre de tourisme follow, pas qu'à ordre d'humain, qu'à soirée il association créer. Faut ordre d'humain. Il faut que poser question car faut que évidemment le gouvernement là et association de flanier et association de flanier il ni de crier à qui tola et ba fait que ni de nyamoye o tigi u de do o le na folo ni iruguru kata o de jamana nyamoko betaje ka tila nyohon fe sini nu ya tila comme beta ni ko ni kuma kera sidibe jonde ba kiti be jonde be gouvernement kunguloka jamana kono ne jamana nyamoko te jonde se akuma jeri nani nulu kuma téléphone là ka fo ko way ya keta na nyena sini no kuma na ke ne de ba dépend abana ne ya défend abana kuma wéré kew donc ma chit se ka nyokon jeli ke ne fo dum nga jamana ko ni nan sa duru min kono kana sa ma chit se ka nyokon jeli ke na fo sunyali dum ni la sa ko kan to nga lafia. Ah oui, mon frère Ibou, bonsoir, comment tu vas? T'as la forme et la famille, tout va bien, alhamdoulilah. Ah, mon frère Ibou, c'est pas évident du tout. Maintenant, on est procureur ou juge ou grève là. C'est qui veut dire, on a fait ce qu'il y a depuis combien de temps? Avec nous, il y a encore une pour nous. Hein? Donc, nous faisons avec grève là. Non. Maliko, franchement, n'a pas eu quand je amaya parce qu'avec quand on est là. Parce que si quelqu'un, quand même, il y a une allégation qui dit, voilà, l'autre là, parce que moi j'appelle ça des allégations, parce qu'il faut des preuves concrètes pour que Kassé Kamoa accuse en telle sorte. Maintenant,
Et nous, c'est concrètement, et on attend quand même les trucs de finance qui nous enquête là. Nous, voilà, nous, donc, Zizi, elle était, c'est la dossier, c'est la dossier, donc, ça devient très difficile. Ok, mon frère Ibou, à la gagne Kadama, mais Maliko Emmanuel, il faut gagner, en cas d'offre francs. Merci, grand Ibou. Bonne soirée, allez, ciao. Assalamu alaikum warahmatullahi Ibo Kame Koro 107.9 FM tonde mu bela jelen fo abone ko na doxni Abdul Mohamed Mayga Zeri Jamanaka. Vraiment c'est une élection organisée en 683 millions. Mo man se gabin na fo détourner habitant. Ango ni ko ni jarane ko juguda jarane trop parce que rube ka nyogon keron ka boni nyogon alaban chembi bangewu ne hakile population civil ko ni ninde ka dan yere ma parce que minum be kan na folo dum nuri yere be kan na folo dum o mo ko minun sanctionné ko bo barala ko lu na folo dum mo ko sababu mo nan ko bo barala no ta sesere ka solo ma dum otuma watela minun ya dum olubu no tigi fo alors ube na folo dona baramina min na fana obina fo na dona baramina na obi fo na do fana de ya dum min ke minu ye minu bo barala fana o fana binu fo parce que aker comme aya galo de dana amadanuna ka bo barala ya fam otuma na kera anyera madu minu ya dum odonendo oto am fana bo dango ambu boku da kena ka minu ya dum ube na dora baramina na bi kan ka don yawo ha se ka nyawo atseka do baramina shi le gouvernement sorati bo kalama atseka do 683 millions o minan shi tei malikono abikan ka do mina ka soro gouvernement to minan ko kalama o bi se ka fami chogo jumena 683 millions ko dona barake ko dona armoire ni fiti karta dola bureau kon na baraw minan dola ka so gouvernement te RSI do ata jete mina do non nin ko ni kera ko mi itari na dama de ba fikiko itari free bajila kay bo kenama iko ni nyigara mi makode o ni ndey olu kono yu pushi toron ko bokata ujo yamfe ka fo dora barake minandere almorne fo ni ko ne kuma yere ni ko ni tari free bajila doron kana i fari ni garame mako we ni nde we ni kuma kande 683 amina shite maliko no abe ka do minan kata do bara ibro minna ka soro gouvernement makan ka bo akarama kana folo beta fion fe sigira ni sigira ka sarabe kan ka ke 1 million yendi kalo saba kalo fula ebe villa do jo yanfe ebe étage do jo yanfe ebe mobile do 100 yan ebe dem bla kata Amerique ya ebe muso bla kata Espagne ya avions otuma ka saraye joli ebe ni bele jelenge kalo saba kono wali na fulo jamana de washiji na fulo la ala kana yafu shi bele jelem ala ka ku bele jelem bo ku be ya keneka ka be datugo gouvernement na président bele jelem ka be datugo ka sokono chenka banga ambe chende nyina ala kan sutura laka labanya ala kan kanu nyon assalamu alaikum. Assalamu alaikum Ibou Kamikro tondon 107.9 FM Sidibé Demba France. Ouais, ça ira kana parce que nous n'avons pas règlement de compte de Séni kanini règlement de compte de. Voilà. Parce que na tumbena. Wallahi mo chita ni kuma me. Parce que do de atasro do ma atasro. C'est pour ça au bouragnon qu'on ka manganye. Voilà, ou ka enquête bon peut-être ni façon ni aller façon artigue bon dobe segui parce que au fleka montant minum fo ay mindi mima voyez droit que les barreaux de kan ka waru détourner. Voilà, en comme na jiju ka kuma ou quoi. Voilà, ay fait trop foni ni mo kelente ni ma trompé abe droit de fan barade. Abeka kanga ka faso défend. Mais non, au lieu de que la faso tibaoui. Voilà, en bas, il y a le zone ka patron, il y a aka kalando akoro, c'est tout, hein. Mali anga minaten quoi. Le plus grand voleur, c'est Ibeka et son clan. Donc, les autres suivent. Problème bébé, il est. Anga nataro yande. Wallahi ni Mali maouli ka job. Hein? Ka faso mina ka mo nyama bla anga palais ou anga ministère ou là ça va pas et c'est Mali be tote anga jamana ma fle ambe jamana minu ba entouré
mɔgɔ t'a fɔ ko détournement tɛ kɛ jamana bɛɛ même en France détournement bɛ kɛ mais Maliens tɛ France ni nɔ min na o bɛ fɔ télé bɛ la dɛ a bɛ bɔ journaux bɛ la dɛ an dun ka hors thème ni nɔ min na i bɛ k'a kan u tɛ hali farinya kan i bɛ k'a kan kojugu yɛrɛ fɔ kuma tɛ dɔ in ma ko k'a fɔ ko i bɛ k'a ye nin suɲɛ ala k'an bɛɛ sababu mashallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ibu kami croissance 7.9 FM. Ouais, c'est le d'amba français mbifo ko sabe Abdul Maigare do Algérie jamana kawe très important. Ya fa jamaati mo ko. Mali ko ngor dim ko ne. Mo ta jete rakel ko mi tari ko baji li tari fri baji la. Ni ya baji ko ni be machi ti bali ka fa kan tari ko baji la. Eta e ka pompier ko nete ko ga pompi ni mo war sara. Bo baji do ni taran fri baji la kana ibado machi ti kuma ne ka wo. O de kera Mali war dum ko ne akera ko mi ka ti fri baji la doron ki bo kana isi ika du dala bana mashi kuma fiu bela gele mamina ka dum doro ibida kuma werete enquête tala na enquête kera fana mo mi yake fana otimini ngo wodi a problem ko so bela jab faria ka dum imam mali be ka so mali bela jele siniba me ko son créer ya siniba me ko ka sa ko son créer karsa yi association ni nyemo karsa association ni nyemo na kera nyemo abo na folo mina ko terga kelendala o ko so mali c'est que c'est kera na société civile yake na mi bila law ñe fe ke ñemo sinabe do parti politique sabe do gouvernement la abe wodi ba yirga do mena ka ngana mo kadum ka tidda ki suno foyti bola ni herate nam to raw kanka e ko jamana na tanya jamana bolo min ka bolo ñuman te ko ya la kan kese jamana na to bolo ñuman ko jamana ñemo be kadum jamana minu be dugo be kadum mi sanve kadum akero ko me ije 600 ans 600 minnu be jamana ɲɛmɔgɔ la ibo ka micro tondeu ala kan sutura dɔrɔn oti nu u kana na kan yɛrɛ dum dɔrɔn nu mana san yɛrɛ ma kan yɛrɛ mina kan dum dɔrɔn bala barkada noti nyeti cogoya si la nafolo dum ko u b'a ka munnu dɔrɔn ka dum dɔrɔn ka dum sini b'a mɛn ko nafolo dum na sini b'a mɛn ko nafolo dum na nafolo dum de jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka dum fɛn ti bɔ a la e ko ne yɛrɛ ta dum b'a dum de ne y'a sɔrɔ n b'a dum fɛn fana ti bɔ a la o awo udah dero ala kadum assalamu alaikum ibo ka répondre sans ibo ka micro 107.9 FM Abdul Maigare ko ni be kadum dum ko ni be kadum o ko ni be na folo be de dum sa ka yelma ka sugu ko na yiru be dum nu tilala wala o be nega jalon de ta kudum ada la male fe mato male sana ortemte wo ortem yere la ortem yere juru bina yela kanyene gouvernement la parce que ortem te ka bara foy ke mo ci man gouvernement ni be katé ortem te foy ke hanne mali armée hala fra ala misma mo gonu yu gushi bière samedon on son ko botele la o ardio doron de journal fo mais télévision mo son ko journal fo ko bo ka fo ko maji ko yira ka fo ko ni de ci no mo son ka yira munna bo alaban ortem yere wili ka fo lu ka jurumi be gouvernement la ka desara ka sara parce que ortem be ka bara gouvernement doron to publicité gouvernement ka photo na ka fa be ka publicité alaban ortem yere wili ka fo lu ka jurumi be gouvernement se ka sara abena sew jina te be juru be gouvernement la at desara ka sara ma kelembe ka ma ba kemeni yorodum adama den fla be ka ma ba kemeni yorodum ko jamana ka ta nyefe ko jamana anga do ke saka jamana mini don't seka siyo do jamana ma don't seka jamana no so do woni mo akelembe ka dama dem ba ke men yoro dum do buta yoro jumen na kitabu qur'an jumbi ta yoro juma seka taw minum be ka dum be ka ta qur'an jigi o ba do le fe men kew o ta de karmo ce ni yeddo o ke ni yebolot korota ka fo ko minum be ka jamana ketan ala ka balaw jigi ka o ba fo karmo ce ni yite korota i ba fo ikono ka fo ko minum be ka nafolo dum ya ketani ala ka hera kuye me jamana de ala ko tato duguma o be kan ndi wawde ke mo wala sunni telewu amba be kala makoy ala ka hera ka bela jeli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala kan sto